हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। पूर्व क्लास रे आमे कहा मुख अनै बंचिबीर शॉर्ट क्वेश्चन क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर सब डिस्कशन कर सारी। आज आमे सरलार्थ आउ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर डिस्कशन करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। आउ जदि पूर्व वीडियो देखि न तेबे जल्दी जाइए देखि दियंतु। तो चलो तो जीवा आमे प्रथमे सरलार्थ को। तो 31 नंबर क्वेश्चन कौन दिया देखो, जीवन बिहुने जेन्हे झस राजा बिने जेन्हे ग्राम देश रे हैला। तो प्रथम लिखिबो जीवन डट 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 ग्राम देश। संस्कृत पद्यांशटी काहा मुख अनै बंचिबी शीर्षक कविता रानीत। उक्त प्रसंग रे कवि भक्तचरण दास कृष्ण कृष्ण प्राणा माता यशोदांकर व्याकुल अवस्थार चित्रण करिसंती हैला। कौन कहिसंती ना श्रीकृष्ण जितेबेले मथुरा जीवा कथा शुणी यशोदा कौन जे व्याकुल होइसंती हैला। पुत्र विच्छेद दुख ताको पाई असह्य मन हेइछि। कृष्ण मथुरा गले से काहा मुख चाहे दिन काटिए बोली भाबी होइसंती। ताको 10 दिग शून्य मन हेबो एवं ताकर जीवन अस्थिर होई उठिबो। से कृष्ण को कहिसंती पानी नथिले माछर जे भली छटपट अवस्था होइते राजा नथिले ग्राम आ देशर जे भली अवस्था हिते से भली अवस्था कोन जे माता यशोदांकर हबो बोली कहिसंती हैला। एतिକି ଦେଖିଦେବ। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। से क्वेश्चन तो से आंसर तलक याको निहाती लिखिब। प्रसंगटी रे यशोदांकर वात्सल्य स्नेहर यथार्थ परिचय। ठीक अछि। 32 नंबर क्वेश्चन जीवा। जेते बेले बने जाऊ संगरे मो प्राण निउ निमिषे विच्छेद न सहई। लिखिब जेते बेले डट 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 न सहई। संस्कृत पद्यांशटी भक्तचरण दासक रचित काहा मुख अनै बंचिबी शीर्षक कवितार गृहीत। उक्त प्रसंग रे कवि यशोदांक मातृ प्राणर आवेग को वर्णना करिसंती। कौन कहते देख, कृष्ण मथुरा जीवा कथा शुणी यशोदा म्रियमाण हो पड़ती। स्नेहर पुत्र कृष्णकर नाना गुण और कार्यकलाप को मन मन स्मरण कर से दुखित होती। कृष्ण मथुरा को गले ताकर जीवन अस्थिर हो पड़े बोली से कृष्ण को जन। कृष्ण जितेबले वन को जाती सेतेबेले सत्य जेभली ताकर प्राण को नहीं जाती बोली निज अनुभव यशोदा प्रकाश करिसंती हैला। सत्य जेभली सत्य जेपरी ताकर प्राण को नहीं जाती बोली निजर अनुभव यशोदा प्रकाश करिसंती। निमिषेक पई जे पुत्रर विच्छेद ताको पई असह्य हुए से पुत्र को मथुरा को छाड़ी से बंचे पारिबे नाही बोली कहिसंती। प्रसंगटी यशोदांकर कृष्ण पाणतार परिचय दिए। 33 नंबर क्वेश्चन जीवा। सरलवणी अधाम पक्वरंभा सुधासम मुखे दिले थू थू करी फिंगू। तो सरलवणी डट 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 फिंगू एथरे देख ये का विषय कह जायछि ना कृष्णंकर खाइबा विषय। हैला कृष्णकर खाइबा विषय कह जायछि माने आमे कोन करबा ना कृष्णकर खाइबा विषय लिखिबा। ठीक अछि। तो संस्कृत पद्यांशटी लिखिदेव। तो निमिषक पई मते विच्छेद सहय करिपार नता माता यशोदा पुत्रर मथुरा जीवा कथा शुणी व्याकुल होई पड़िसंती। पुत्रर मुख न देखि से गभीर जल रे प्राण त्याग करिए बोली कहिसंती। पुत्रर नाना स्मृति मने पकई से घारी होउचंती। स्नेहरे सरलवणी अधाम पक्वरंभ अमृत तुल्य खाद्य खुआइले मध्य कृष्ण से सबको थू थू करी फिंगी दियंती एवं क्रोधरे पाक हानि भांगी दियंती बोली यशोदा स्मरण करिसंती। विधाता कर एभली विधान को से निंदा करिसंती। प्रसंगटी रे माता यशोदांकर मातृ स्नेहर परिचय प्रदान परिचय दिए हैला। छाई की अनाई डरू धाई मते कोल करू बसने घोड़ाई मुख घुटी। तो छाई की डट 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 मुख घुटी
লিখিব ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହା ମୁଖ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ଲେଖିଦେବ। ତ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗଳାମାଳି। କୃଷ୍ଣକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡ଼ି ଯଶୋଦା ରହିପାରୁନଥିଲେ। କଂସର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଯଶୋଦା ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ନ ଦେଖି ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଛାଇକି ଦେଖି ଡରୁଥିବା କୃଷ୍ଣ ଧାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବସନରେ ମୁଖ ଲୁଚଉଥିଲେ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମଥୁରା ଭଳି ଅସୁରପୁରୀରେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଭୟ ପାଇବ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃପ୍ରାଣର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହା ବାକେ ଆହା ବୋଲି ବୋଲିବାକୁରେ। ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହା ବାକେ ଆହା ବୋଲିବାକୁରେ ହେଲା। ୟାକୁ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମାତା ଯଶୋଦା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ପୁତ୍ରର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ବୋଳା ସ୍ମୃତି ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ଭୟାଳୁ କୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଛାଇ ଦେଖି ଭୟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ବସନରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ଯଶୋଦା ସେହି ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ। ମଥୁରାପୁରରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଅସୁର ଅସୁରଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ ପାଇଲେ। ସେଠାରେ ସେ କାହାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହା ହେବେ ବୋଲି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଫଳନ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତ ତମର ସରଳତା ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃ ହୃଦୟର ମଧୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ? କବି ପରିଚୟ ଲିଖିବ। ତ ଲେଖ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ କାହା ମୁଖ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବି କବିତାଟି ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହଭରା ସୃଷ୍ଟି। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ ଗୃହୀତ ଏହି କବିତାଟିରେ କବି ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃ ହୃଦୟର ମଧୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରଳ ଓ ସୁଖବାକ୍ୟ ଏହି କବିତାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ତ ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ରକୁ ପାଖରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ପୁତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅଝଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ସେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ଗୋପାଳ ବାଳକ ମେଳରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଚାରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କଂସର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯଥା ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବେ ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବି ରେ ଜୀବଧନ। ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁର ଗଲେ ଯଶୋଦା କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମାତୃ ହୃଦୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ବ୍ୟଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୁତ୍ରର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାହା ଅଙ୍ଗରେ ତତ୍ସମ ଲେପନ କରିବେ, କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବେ, କାହାକୁ ସୁବେଶ କରି ଲଲାଟରେ ଚିତା ଦେବେ, କାହା ଅଙ୍ଗରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଦେବେ ଇତ୍ୟାଦି ମାତୃସୁଲଭ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥାତୁର କରି ପକାଇଲା। ମାତୃ ହୃଦୟର ଆବେଗରେ ଯଶୋଦା ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣ ହାରିବେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ହାରିବେ ଗଣ୍ଡ ଜଳେ ତୁ ମତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେରେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଳି ଅଝଟର ସମସ୍ତ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାଠାରୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଥିଲା ଅଧିକ। ପୁତ୍ରକୁ ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ଆଉ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସେ ସବୁକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଶୋଦା ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝାଇ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଲାଳିଆ କ୍ରୋଧକୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃପ୍ରାଣ ସହଜରେ ସହିଯାଏ। ମାତୃ ହୃଦୟରେ ଏତାଦୃଶ ମଧୁରତା ଯଥାର୍ଥରେ ଅତୁଳନୀୟ। ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃପ୍ରାଣ ଭୟାଳୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଚରଣ କଥା ସ୍ମରଣ କରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛି।
ନିଜର ଛାଇକି ଡରୁଥିବା କୃଷ୍ଣ କିପରି ମଥୁରାପୁରରେ ଘୋଡ଼ା ହାତୀର ଗର୍ଜନ ଅସ୍ତ୍ର ମେଳରେ ସମୟ କାଟିବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାତୃହୃଦୟର ମଧୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହନୀୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। କବିତାଟିର ଆଧାରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ଗୋଟିଏ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, କବି ପରିଚୟ ଲେଖିଦେବ। ହେଲା, ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲେଖିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲ୍ୟଳୀୟ ସନ୍ତାନ। ପୁତ୍ରପ୍ରାଣ ଜନନୀ ଯଶୋଦା ବାଳୁତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳର କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଅଝଟିଆ, ଡରୁଆ। ସେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଝଟ କରୁଥିଲେ। ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ସର, ଲବଣୀ, ରାବିଡ଼ି ଆଉ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପୋକରମ୍ବା ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ସେ ନ ଖାଇ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ମା ନାନା ପ୍ରକାର ମଧୁର କଥା କହି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପାକ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ହେଲା, କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ, ପକ୍ୱାରମ୍ଭା ସୁଧାସମ, ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ, ଯେତେ ରୂପେ ନାଳିଆଇ ପରଶରୀ ବଳିଆଇ, କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ। ବାଳୁତ କୃଷ୍ଣ ସୁଷମ ପ୍ରଲେପନ ସହିତ ସୁବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ନିଦ୍ରାରେ ମା କୋଳରେ ବାଉଳି ହୁଅନ୍ତି। ପିତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗନ୍ତି। କୁସୁମ ମଣ୍ଡିତ କେଶ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ କର୍ଷରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଧୂଳି ଧୂସର କାର୍ତ୍ତିରେ କାଛି ପିନ୍ଧି ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇ ଗୋପାଳ ମେଳରେ ବନରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଭୟାଳ ସ୍ୱଭାବ ବାଲ୍ୟକାଳର ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କହ? ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ, ଧାଇ ମତେ କୂଳ କରୁ, ବସନେ ଘୋଡ଼େଇ ମୁଖ ଗୁଟି। ହେଉଥାଉ ଥରହର, ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର, ଉଚ୍ଚ ପାଭଜ ନ ପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ। ବାଳୁତ କୃଷ୍ଣ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଡରନ୍ତି। ଧାଇଁ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ବସନରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ପକନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରହର ହୁଅନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପାହାଚ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାନ୍ଥରେ ନାନା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଭୟ ପାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି। ମାଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ଦୁଇ ଭୁଜରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ପୁଣି ଲୁଗା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାନାବିଧ ଲୀଳା ଆଉ ଆଚରଣରେ ଉକ୍ତ କବିତାଟି ବେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବିତାଟିର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। କବିତାଟିର ନାମକରଣ କାହା ମୁଖ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ତାର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ। ତ କବି ପରିଚୟ ଲିଖିଦେବ। ହେଲା, ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ତମେ ନୂତନ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ନୂତନ ପ୍ୟାସେଜ। ହେଲା, ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ି ମାତା ଯଶୋଦା ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଗଲେ ବା ମଥୁରାପୁରକୁ କୃଷ୍ଣ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବି। ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଗଲେ ଯଶୋଦା କାହା ମୁଖ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରୂପେ ଯଥାର୍ଥ ହେଇଛି, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବେ। ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରିବା ସହିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ତାଙ୍କୁ ଦଶ ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ବିନା ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଣହୀନ ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ବିଧାନରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ।
कृष्ण को छाड़ी से बंची पारे नहीं बोली मनर आवेग को प्रकाश कले। कृष्ण को प्रति अंतरर स्नेह और ममता ताको अस्थिर कर पकेला। से दुखरे भांगी पड़े। श्रीकृष्ण अनुपस्थित से निश्चय अतीतर स्मृति को भारी भारी मृत्यु लाभ करेंगे यह निश्चित बोली कहले। पुत्रर मुख न देखी गंड जल जीवन हारिए बोली प्रकाश कले। है यथा चंद्रमुख न देखिले मुहिरे जीवधन जीवन हारिबे गंड जले तू मते अंतर हिले तिळे। जेकोसी सृष्टि अभिव्यक्ति तार नामकरण सृष्टि होते क्या मुख अने बंची कविताटी नामकरण से दृष्टि विशेष सफल। कारण माता यशोदा अल्यल पुत्र कृष्ण मुख को चाह मनर दुख मेटाऊले। से मथुरापुर गले से क्या मुख अनेक बंचे बोली एभली भाव प्रकाश करने स्वाभाविक। अर्थात कविताटीर नामकरण यथार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कृष्ण को मथुरा गमन में माँ यशोदा कहीं आतंकित हो पड़ी कहीं आतंकित होती देख ये लिख श्रीकृष्ण थे यशोदा एकमात्र अलिअली संतान। से एभली पुत्र स्नेही थे जे मुहूर्तक पाई सुधा कृष्ण को निज निकटर छाड़िले शांति रही पार न। कृष्ण थे यशोदा धन जीवन आ सबु सुखर आधार। कृष्णଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅଝଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ସେ ମାତୃତ୍ୱ ସୁଖ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ପୁତ୍ରର ମୁଖ ଦର୍ଶନରେ ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ପାଶୋରି ଦେଉଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାନାବିଧ କାରଣ ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ कृष्ण ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଜୀବନ। कृष्ण को व्यतीत यशोदा मन और प्राण में अन्य किसी भावना नथिला। कृष्ण मथुरा गले से क्या मुख को चाह काल काटे यह प्रथम आतंकित होबार कारण। एतद व्यतीत कृष्ण ଥିଲେ डरकुला। से निजर छाई को डर करती। भय भय विभल हो स्वप्न माँ को कूल मुह लुचाई पकड़ती। मथुरापुर हाथी घोड़ा मान गर्जन शुणी आ राक्षस मान देखी कृष्ण किभली भय पाइबे ताहा चिंता करी माता यशोदा आतंकित होइछन्ति। कवि वर्णन निशा काले मोर कोले शोई थाउ श्रम बले स्वप्न रे देखी किस किस माँ बोली चमकी पड़ू कंठे दुई भुज भिड़ू पुणी शोई घुड़ी होई बासरे जीवधन। माता यशोदा कृष्ण मथुरापुर को जीवार आतंकित होबार यथार्थ अटे। लास्ट क्वेश्चन जीवा कृष्ण बाल्यकाल वेशभूषा वर्णना कर वेशभूषा कौन हम ना कृष्ण थे नवगण कांत अत्यंत सुंदर समग्र अंगरे चतुर्सम लिपित हो से मनोहर देखा जाउतिले। केशरे कुसुम आखरे अंजन आखिरे अंजन और ललाटरे चिता शोभा पाउला। से कंठरे कुंडल लगाउतिले। बालुत कृष्ण काछी पिंधि अत्यंत रमणीय शोभा धारण करुले। माता यशोदा कृष्ण को यही सुवेश करी शांत पाउथिले। कवि वर्णन कहा अंगे चतुसम लेपि भी करी सुषम निद्रा के होतिबो घाई कहा को अंजन देवी वस्त्र पाड़ी शुआईबी पिता को मागिब क्यों हरि रे जीवधन। वास्तव में गोकुल सुंदर कृष्ण रूप आ शोभा थिला अतुलनीय। वेशभूषा थिला अत्यंत लोभनीय। कृष्ण चंद्रमुखरी थिला माता यशोदा जीवन धारण समस्त उपादान। बालुत कृष्ण कोप जर होई माता को प्रदत्त सरलवणी न खाई थू थू कर फोपाड़ी देवा भितर जो अपरूप प्रकाश पाउथिला ताहा अवर्णनीय। तो तुमर क्या मुख अने बंचे कवितार संपूर्ण प्रश्न उत्तर सरीगला। प्रथम आम सर्ट क्वेश्चन डिस्कसन कले क्षेत्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर सरलार्थ एवं लंग क्वेश्चन। तो आशा करुच्ची वीडियो निश्चय रूप भल लगे। जदि भल लगे तो गोटे लाइक करूँ। आमती प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक चैप्टर वीडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। आदि पूर्व दुईटी वीडियो देखी ना जल्दी जाकि देखी दिंतु। आज भी ये पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे।
ଧନ୍ୟବାଦ।